नमस्कार दर्शक बंधु आपको स्वागत जनावि नॉलेज फॉर ऑल योजना को ए वीडियो आपको जनबी एमएपीएस 12 समस्त असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर विषय यदि आपने ए वीडियो कंप्लीट देखिए तो आप समस्त 50 क्वेश्चन आंसर पे पारे यह जब आपने चैनल नुआ आसती तेज चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ जहाँ माध्यम आपने यहीपरी ओएस असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर पे पारे यदि कौन क्वेश्चन आंसर भूल थाए तेज आपने एग्जाम देवा पूर्व आपने भल भाव सुधारी जातु जहाँ माध्यम आप स्कोर भल रहा तेज चलते वीडियो को आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन होची किए विवर्तन सिद्धांत को प्रोत्साहित करछंती यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी डार्विन। परवर्ती क्वेश्चन अंतर्जातीय विवादर शांतिपूर्ण समाधान पाई मनेला घोषणा केबे होइतिला यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए 1982 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन जातिसंघ चार्टर क्यों अध्याय रे विवादर प्रशांत समाधान विवाद को उल्लेख कराइछि यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 6 अध्याय। परवर्ती क्वेश्चन ग्रीक दार्शनिक माने क्यों अभाव दृष्टि एक शांतिपूर्ण जगतर धारणा देथिले यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी आईनगत विभ्राट। परवर्ती क्वेश्चन बौद्ध धर्मर मानवीय दुख केउथि पई होइथाय यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी इच्छा। परवर्ती क्वेश्चन केउथि अंतर्जातीय अपराधिक कोड एक अंग नुहे यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी महासचिवों कार्यालय। क्वेश्चन टी बुझिबुल नहीं आप मैंने खोजी करेंगे। परवर्ती क्वेश्चन भय युद्धर मुख्य कारण कहा द्वारा दिया जाइतिबा विवृत्ति यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी मार्टिनस। परवर्ती क्वेश्चन 44 टी राष्ट्र मध्यरु केतोटी राष्ट्र सीटीबीटी स्वाक्षर करछंती यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए 5 टी। परवर्ती क्वेश्चन भग्न राष्ट्र कहले क्यों आह्वान को बुझाए यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए दुर्बल। परवर्ती क्वेश्चन मिलित जातिसंघर चार्टर क्यों धारा स्पष्ट होइछि जे सुरक्षा परिषद आंचलिक व्यवस्था एवं संस्था गुड़ी को यार अधीन रे शांति एवं निरापत्ता को कार्यकारी तथा परिचालना करि परिबो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 53। परवर्ती क्वेश्चन किए नव कार्यकारिणी सिद्धांत विकसित करथिले यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी अर्नेस्ट हस। परवर्ती क्वेश्चन कार्यकारिणी मुख्य प्रतिष्ठा किए यार आंसर आप मैंने खोजी करेंगे। परवर्ती क्वेश्चन गठनमूलक हिंसा क्या बुझाए यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी शोषणकारी। परवर्ती क्वेश्चन केबे जातिसंघर साधारण सभा विस्तृत आणविक परीक्षा निषेध चुक्ति सीटीबीटी ग्रहण करागला बा ग्रहण कला यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी सेप्टेम्बर 10 सेप्टेम्बर 1996 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन किए कहते जे युद्ध एक प्राकृतिक घटना नुहे बरम एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटना यार राइट आंसर आप मैंने खोजी करेंगे। परवर्ती क्वेश्चन नागरिक कूटनीति कौन यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी अवेयरनेस बा नागरिक। परवर्ती क्वेश्चन जातिसंघ चार्टर क्यों धारा विवादर पक्ष मानकर बाध्यता बसतः को उल्लेख करा जायछि यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए आर्टिकल 33। परवर्ती क्वेश्चन आईएनएफ चुक्ति केबे कार्यकारी हैला यार राइट आंसर होची 1 जून 1988 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन केतोटी राष्ट्र प्रथमे रासायनिक अस्त्र सम्मेलनी बा CWC को अनुमोदन करथिले यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी 87 टी। परवर्ती क्वेश्चन क्यों देश रे नारी मानक पई सुविधा को प्राधान्य दिया जाए यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी जापान। परवर्ती क्वेश्चन सकारात्मक शांति क्या बुझाए यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी सामाजिक अवस्था बुझामणा। परवर्ती क्वेश्चन किए 6टी प्रस्ताव आकार रे अक्रोश सिद्धांतर उपस्थापना करछंती यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी MK गांधी बा आप मैंने खोजी करेंगे जदि आपको डाउट लाଗୁଛି। परवर्ती क्वेश्चन अर्थनीतिज्ञ जॉन हॉब्सन क्यों देशर अटंती यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी ब्रिटेन। परवर्ती क्वेश्चन शांति अध्ययन कहार अनुपस्थिति को बुझाए यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी हिंसा। परवर्ती क्वेश्चन केउ वर्ष रे आणविक
ଅଣପ୍ରସାରଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1968 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚୁକ୍ତି କରେ ଯେ ଶୋଷଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଖୁସି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣର ଏକ ରୂପ। ଏହା କାହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଲାଉଜିଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିବିଏମ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କନଫିଡେନ୍ସ ମେଜର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ କହିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚାର୍ଲସ ଟିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶାନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅଗ୍ରଦୂତ କିଏ, ଯିଏକି ଶାନ୍ତିର ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଖୋଜି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପେରେଷ୍ଟ୍ରୋଇକା ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାସନୋଷ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଅପସନ୍ ଡି ଗୋର୍ବାଚୋଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ ପୁସ୍ତକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କେନେଥ୍ ୱାଲ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାର୍ଟିନ୍ ଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଖୋଜି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରେମଣ୍ଡ ଆରନ୍ କେଉଁ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାର୍ଟିନ୍ ଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁଶ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଖୋଜି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଲୋକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଭୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବେରି ଭୁଜାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ କରେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷମା ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସବୁଜ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରୋଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ନିରନ୍ତର? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଖୋଜି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚାରୋଟି ଶିରୋନାମାରେ ଯଥା ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜବଂଶ କ୍ରମିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ 41ଟି କାରଣ କିଏ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଖୋଜି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନବନିର୍ମାଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶାନ୍ତି ଓ କ'ଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 7ଟି ସାମାଜିକ ପାପର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚରିତ୍ରବିହୀନ ଜ୍ଞାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହେଲେନିନ୍ ସଭ୍ୟତା ବିଶ୍ୱର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କିପରି କଳ୍ପନା କଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯୁଦ୍ଧର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କାର୍ଲ ଭନ୍ କ୍ଲାଉଜିଚ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଥାଏ କିମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାରେ ଇନଭିଜିବୁଲ୍
भल भाव देखिपार तेज आपने मैनेज करी आपंक एग्जाम भल भाव दिंतु और जदि कौन क्वेश्चन भूल थाए तेज आपने एग्जाम पूर्व आपको सुधारी करूँ जहाँ माध्यम आप स्कोर भल रहा यदि वीडियो भल लगी इनफर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँ माध्यम आपने यही ओएस क्वेश्चन पाइपर वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद।